पाली पड़ो कौपटे टोका ना टोका चिन्ह हूँ पार्टी करदे आम जानव ये पटक अच्छे एक्चुअली कौन कि ओडिशा रे बर्तमान बुढ़ारी ना टोका सब हाथ टेकदेवे कारण आप देखिए 65-70 वर्षर बुढ़ा बर्तमान फुल पका सार्ट पिंधिक मुंडे कालिया मारिक बोलते क्या मौसा डाक मारिक गाल फुलेदेवी हाँ ना मु बुढ़ा मो बयस छुआ बाहर जाऊ तो बापू कहू ठीक ना बोल जो मान कुटा पचि जाइए धड़ा सी बुढ़ा जी कला बालिया अच्छा सब टोका मो भाई भाई मान हाथ वाला अभिनंदन भाई मान भौणी मैंने जी अच्छे हाथ अच्छे भौणी मान समस्त हाथ हल्ई दिन बास हाँ आउ अधा कौन ना हाथ हाँ तुम भौणी लिंग ज्ञान रोनी भाई रेडी भाई ठीक अच्छे एकदम जय एवं 2015 पर जो छुआ सब जन्म होती एंगड़ी मेंगड़ी चिंगड़ी मिंगड़ी बाचा देती हाँ हसी किए हसिल 2015 पर जो छुआ जन्म होती जो मैंने हसिल छोट पिला कथा शुणिलु मत सत कथा कह मत डाउट जे जो मैंने छोट पिला बालुगा कह हसुँच घरे छुआ नी कारण 2015 पर जो पिला जन्म होती मत एगुड़ा छुआ नुह एगुड़ा कंप्यूटर मत गोटे जन्म होती बाप माँ मोबाइल खंडे खंडे धोचुं मिस कल डायरेक्ट कल छाड़द आ कि जान ना फेसबुक टे व्हाट्सअप टे ना आजिकल झील जो ये इंस्टाग्राम देखिए छाड़देला आम बड़ किसी जाचु ना कितु एबेकार छुआ जोड़ा नुआ नुआ स्कूल जाऊँ प्रथम द्वितीय तृतीय केजी 1 केजी 2 एलकेजी जोड़ा गोटे केजी भी ना गोटे मोबाइल दब अंत बुझुड़ी छड़ा छुआ घाटी हाँ ना टीवी यहाँ गोटे इंटरेस्टिंग टीवी गोटे जिन एडभर्टाइज दूसरे आप जानते जो छुआ देखा कथा नुह एटा बड़ लोक जिन ना कहूनी आपने बुझे साप फाप छाड़ मैं कहूना जदि से एडभर्टाइज देला बेले छुआ बस बाप माँ ठाकुर को डाक बालुगा न देखू सारी जा ये भाया दबार था से भाया छुआ कह माँ यहाँ कौन बापा माँ बीपी बढ़ी जाऊँगी मुंडे जाए पाठ पढ़ी जा मास्टर पानी कह पाठ देखी जा धनपरा गलु पानी गिलास आने आम भावुँ छुआ किसी जानी ना छोट पिला यही परिस्थिति टोका कथा कहबी बुढ़ा कथा कहबी दुब बास नाकरे गेंधिक आसब आउ ये टोका कथा कहवा जहाँ न कहवा से टोका 4-4टा सिनेमा कर सुपर डुपर देखी से सिनेमा सब गोटे कहते बालुगा टोका देखी से छुआ जन्म ही 12 बेलू फास्ट बालुगा टोका गोटे सिनेमा करते टोका मत लगे बोधे टोका राखी आम गुड़ा भल पिला आम सुना पु आम ना कहीं बालुगा टोका सिनेमा कल धीरे भाई से सिनेमा रिलीज है जी हिट है ओडिशा बहुत कम सिनेमा सेमती हिट मुझे अच्छा बालुगा टोका हिट कौन करवा पुणी गोटे सिनेमा कली रंगीला टोका देखी बास रंगीला टोका बालुगा टोका हिट है मुझे देखी खाइला छुआ रंग ये टोका हिट हो मैंने मुझे फास्ट भावी देवी देवी अभद्र टोका मुझे ना ये टोका राखी कली षंड टोका आम तो टोका षंड मार्का देखी से फिल्म गोटे जगह कहू कहू मो पाटू बाहर गला कौन कला सी ये कही 615 माड़ खाई 761 थाना केस जो भाषा कही से फिल्म गोटे गीत था नड़िया तेल जानी शुणी ना भाज मैंने जानी नड़िया तेल शीत दिने बसी जाए मुझे नड़िया तेल कल कार्तिक पुनई भी हिट कहीं हिट के अच्छा आज परशुराम जन्म स्नान करने नदी हठात से देखिले किसी गंधर्व कुमार अवलोकन चाहे रही कौन कला सी पुरुष को आखि को सामना कर परशुराम जन्म त्रस्त ही परिस्थिति को लक्ष्य कर किए देखिले हसी कहले जाल भेंडी कहले नाल ग्राउंड फ्लोर कहले तल आउ कवि कहले नायक निर्मल लिखिले पदे कौन देखिले नई कूल गाधे गली बासन सगुन कौली ये बातेरा टोका देते डुंगी मरुथी नेते देखा मोर गोराती हो खाली बल 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 बल
ଆଜ୍ଞା ତମ ନାକି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ନିଶା ନିଶାରେ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ଏଇଆ ଟୋକାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ବୁଢାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି ଦୁବ ଘାସ ନାକରେ ଗେଞ୍ଜିକି ହସିବେ ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ଏକ୍ଚୁଆଲି ତା ଆଗରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦଟେ କହିଦଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ରାଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଏ ଭାରତ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଡିଏନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଳି ବି ଟିକେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କେଡ ବଡ କଥାରେ କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲ ମୋର କାଇଁ ତାଳିଟା ମାରିବ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଆସୁଛ ଆରାମରେ ବସି ଦେଖ ତାଳି ଖେଳି କଣ ମୂଲ୍ୟ ନା କଣ ନା ମାରିବ ତେବେ ବୁଢାଙ୍କ କଥା କହିଲାରୁ ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଆଜିକାଲି ବୁଢାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସରେ ଯାଉଥିଲି ବସରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଏମିତି ସିଟ୍ ମୁଁ ବସିଛି 17 ନମ୍ବର ସିଟ୍ର ତାପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଗରେ ବସେ ଏମିତି ଏଇଠି 17 ନମ୍ବର ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ସାଇଡ୍ 18 ନମ୍ବର ସିଟ୍ এইটা বাদ সেপটে আউ চেয়ার পড়ি সিট পড়িছি এই 18 নম্বর সিটে গোটে বুড়া বসছি তার বয়স পাখাপাখি 80 বর্ষ খন্ডে হব মানে বাড়িটা ধরকি মানে তার হর্ন ছাড়িয়ে তার সবু বাকি সে যে বুড়াটি বসছি মু মোর বসছি হঠাৎ কিছু সময় যাই গোটে বস স্টপরে অটকিলা স্বামী স্ত্রী দুই জন সে বসকু উঠিলে মানে সেই যে বাহাঘর পরে ফার্স্ট যে শ্বশুর ঘরକୁ যাନ୍ତି সেটা କଣ କହନ୍ତି হলদিয়া গুরুদানা কଣ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ସେଇଥିରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି ତାମାନେ ଜାଣ ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସଲମାନ ଖାନ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଫୁଲେଇ 15 ଦିନ ବାହାଘର ସ୍ୱାମୀ ଆସ ଆସ ଏଇପଟେ ଆସ ଉଠି ଆସ ଏଇପଟେ ବୁଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇପଟେ ବୁଲିବି ହଁ ଏଇଠି ବସ ତମର 13 ନମ୍ବର ମୋର 14 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ମୁଁ ବସୁଛି ଏମିତି ବସିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବସିଲା ବେଗଟା ଅଛି कहला तमे बस कोई बैग टाइम ऊपर रखुता ता कोहनीटा स्त्री रो मुंडरे बाजिगला ठकियो माने नुआ बाहर की 15 दिन कोहनीटा बाजिगला समस्या स्त्री फुले की काटिला स्वामी कौन हैला काटिला रोज बैग रखि दे ता से मुंडरे एही धरि की तापर स्त्री कहला भल लागिला এইটা ମୁଁ 17 নম্বর সিটে বসিকি দেখুছি বুড়া ବି দেখুছি 18 নম্বর সিটে কারণ 13 14 সিট পুনি কিছু সময় যাইনি কন্ডক্টর আসলা কইলা বাবু তোমার টিকেটটা দেখো টিকেট করছ বসিগলে ইয়ে কইলা কোন সব স্ত্রী কি নেই যাଉଛି শ্বশুর ঘর টিকেট করদি ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁ টিকেট নে কই কিছু দেই পড়া শাস্তি কি পাଦ টিকি মারি দেলা ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ কইলা কাটিলা সাথে সাথে স্বামী বসে পড়া কালা কন্ডক্টর টিকে মুয়া বাহারছে স্ত্রী বলি পাদ টেকিକି ପାଦରେ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବସିଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠି ଏଇ ସାରା ମୁଁ ଆଉ ବୁଢା ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି ୟାକୁ ଏତିକି ଦେଖିଲା ପରେ ବୁଢାକୁ ଆଉ ପାଇଲିନି ମୁଁ ଆଉ ହଠାତ୍ ବୁଢା କହିଲା ବେ ଛୁଆ ସେ ଟୋକା କହିଲା କଣ ହେଲା ମୂଷା ତୁ କଣ ଚୁମା ଦେଲାକୁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ଯୋଉ ଟୋକା ହଁ ମଉସା ଟିକେ ସେଇ ଟାଇପର ଆଉ କଣ ହେଲା କି ବୁଢା କହିଲି ବାବା ମତେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ବାବା ମୋର ପାଇଲ୍ସ ଅଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିଆ ବୁଢା ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ମୁଁ ବସିଛି ଆଜିକାଲିଆ ଟୋକା ସବୁ ଯୋଉ ଜିମ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସୁକୁଟା ମୋରି ଭଳିଆ ହେଲ୍ଥ ହେଇଥିବ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଜିମ୍ ଯିବେ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିବେ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟୋକା ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ବସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପାସେଞ୍ଜର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି 3-4 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଟୋକାଟି ଉଠିଲା ଏମିତି ଆଉ ଦେଖିଲା କୋଉଠି ବସିବା ଲାଗି ଜାଗା ନାହିଁ କହିଲା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧମକେଇ ଦେଲେ ବସିଯିବ କହିଲା ଏଇ ବୁଢାକୁ ଉଠେଇଦବା ଆଉ ମୋ ସାଇଡରେ ଏଇ ବୁଢା ଉଠ ବୁଢା କହିଲା କିରେ ତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଉଠିବି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତୁ ଉଠିବୁ କିରେ କାହିଁକି ଉଠିବି ମତେ ଟିକେ କହୁନୁ ମୁଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୁଢା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଉଠିବୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ମୁଁ କିଏ ବୁଢା କହିଲା କିଏ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ମୋଦି ମଉସା ମୁଁ ବାଘ ଛୁଆ ବାଘ ବୁଢା କହିଲେ ତୁ ବାଘ ଛୁଆ ମୁଁ ତ ମଣିଷ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲି ବସ୍ କହିଲା ଟୋକା ବସିଲା ବୁଢା ସେଇ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଲା ବସ୍ ଜଷ୍ଟ ତାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୁଢାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଓହ୍ଲେଇଗଲା ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠଉଛି ସେଇ ଭିତରେ ବୁଢା ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ବସ୍ ସାଇଡରେ ଗଲା ମୁଁ ଯୋଉ 17 ନମ୍ବରରେ ବସିଥିଲି ଗଲା ଛୁଆ ତୋ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବାଘ ଛୁଆ ବସିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଲୁ
ମୁଁ କାହିଁ କିଣାରେ ପଡିବି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେ ମଉସା ଡାକିଛି ଇଏ ଟୋକା କଣ ହେଲା ମଉସା ବୁଢା କହିଲା ବାପା ଛୁଆ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ସେ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ପାଖରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି କାହିଁ କଣ ହେଲା କି ଛୁଆ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ବାଘ ଛୁଆ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ ଟୋକା କହିଲା କଣ ତୁ ବାଘ ଛୁଆ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବାଘ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ନା ତୋ ମା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଏଇଆ ବୁଢା ଏଇଆ ଟୋକାଙ୍କ ନାଁରେ ତ କହିନି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଗଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନ କହିଲେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ବାନ୍ଧି ଗୀତ ତ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣିବା ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଦବା ଯାହା କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥାଟି କହିଦଉଛି ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ମିଷ୍ଟର କଣେୟା ତମେ